Hi everyone, moi Roshanara, welcome back to my YouTube channel. So ajir ei video t moi eta simple makeup look create korisu. Makeup look to kenuka lagise janabo comment section ot. Jodi video tu bhal lage sai tente like, comment, share and subscribe koriloi napahoribo. Jehetu moi kono dhoronor professional makeup artist nohoy aru moi kotu hikau nai ajileke mor sot jiman gita bostu asile makeup or himan gitare moi ei look to create korisu. Jodi apnalokor ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি যাব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন কোনোবা চাই আছে যদিও তেওঁলোককো কৈছো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো মেকআপ তো স্টার্ট করার আগতে মই ভাল ধৰণে চুলিখিনি খোপাটা বান্ধি লৈছো যাতে ফাউন্ডেশন লাগি না যায় চুলিত আৰু চুলিখিনি যাতে দিগদাৰ নিদিয়ে তাৰ পিছত মই ভালকে ফেসখন ধুই আহিছো মেকআপ কৰাৰ আগত ভাল ধৰণে ফেসখন ধুই ল'ব লাগে হেতু হয়তো সকলোৱে জানি মই নকলেও হ'ব সো এতিয়া মই কি কৰো আপোনালোকক দেখাই যাম Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. Chemicals collide. Hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Dripping lights paint the skies only
open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, can't make